Io, Zeo, Ah, no, no, ndrom betale. troppe talde. Ndrom betale. Ma fungula, mais ça, à mai le matin. At Ouais, déjà pivoté. ouais. Voilà, voilà mo. Mera pengen. Parce que ni ha fongo ni ta hala. Janya te jang Yo, côté le folo ça n'a fait quoi. Ni ma oui, pivoté à chaque fois. ouais. Voilà. Non. Ah, Moke. voilà. Ouais. C'est bon. Bon, c'est pas raté, c'est bon. Yo, Ah, bisi, alhamdulillah. c'est raté. Ouais. Au stade avait dit. Ouais. E kambe jari kan don nin ko ilaje. Nka be jar kan. Don din, marse bon. Ah, ah, quoi dit? No, Makono hanyinte. mbe Ereso Kenya lam. reso Kenya makono parce que mba fait la hala ata fongo la dictaphone là comme ça ne am ben jan se songo to ben songo bar misri mo se songo masoto mm. Okay. euh nga na fongo ke dondi voilà Okay. awa bar ngalu alhamdulillah men tulun ten na betege je suis désolé alim ba kela ten na butugun alim be wakal la ten na butugun Ouais. be na wala hada dam tal bismillah man ba fala a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbaringa kema na musmalu la paix et réconciliation jama ki ana musulu atle men bi xalla tangata wuray na xama kono ndo ki xam waxto into alsi haketu nyen dégradement la parce que ni xam xolu lahi de kula ko man ta tambi atambi nyama wo fihi bulo le ko e ha fo yen ki hadinya mbata sewa alula patiente la han waxto ni nina ustadio lejidan ahmadu na bena la sumunna alhalo ngawal hadale damuta ko bena la sumunna wala kan ni wala benni futuma kini musolu temo surtout na jamano en kan ko libe taba kan nyamen nabi futu buluma abe makawa ku yarin donni bena la be porte be ma kon na dondi ala ko on se donni soto dula teto keli ya ma fangala musoli ya ma fangala be barbi be sumunna keli ya lekam atari men na me na wala hada folo la menu parce que kelu ne muso la ko ni ba fola i me afono i ma soho kuntigo ma sallallahu alaihi wasallam rasulullah wala hada folo da mutawlema ana la dimba ya le trambe nyadi daji gojo man a haytilen ala dimba ya lula ala dimba ya lu fanan tram pa ma nyadi na tala sahawo kono al kila keta hinna lalati dimba ya lula akata mogolati men na la dimba ya se tulu akata mogolati men sala dimba ya de ma e tamina se fongo la baro do la ko harba dinya ko akata mo soni yari ngi don futu ko na bon bi butugon telu la al halu kenya ni wo be bori nyo homma dondi ben ala sumun na wolle kan hambi dondi nga kilo hakko men je na mo yalo kono ni te takan sariya buluma ngana do fo kan dondi ni na ustad le ba awala hadaka ni wala mo ahmad assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله. Iki haya dan tigo fo nyamendi. Iyo. Mbakante ne pake jumo men tambita nga do fo kila la kula sallallahu alaihi wasallam. Anal dimbaye la kulu. Bari mbada tan la subhanahu wa ta'ala misale kila ma sallallahu alaihi wasallam. Me mo fanan jagila menga yimmi son baraka ma nkili akan wala mu ustaz Mustafa Sawaneti adala subhanahu wa ta'ala na hamu holo ko men ne bole kida kiwa eto c'est bon kodi yo trupida awa nada hamu holo ko men na banko nyinga inde fa halay man ko ke mbadi ngede ko mbakala manya mendi moho adala subhanahu wa ta'ala hida mission dole kamo banko yinga ni mission nyidu inte fa hala ima mission nyilike adala subhanahu wa ta'ala ahida min ke kama awa balanna balanto bonola nyama hasidal bonola nyama
honnenti la honnenti ante wona la nyama be so honne fande be so honnen ante wula nyama awa iken sifan toro i hamu ho toro fi anin fa yemo fanan toro be ko intilin kam menna bada hafo kiba wala nyama me okeno kiba do akadi adinke ko atala ko kun ko yite ko la yakuna akadi ki iko yani kuma kan kejo don ni bari awa kisi toro so do bal ko be kenne awa insha Allah ngata tan subhanahu wa ta'ala salliki la sallallahu alaihi wasallam mbe men do wolo futoti muso anin ke temo kila na dimba ya tata nyamen di ngofole wala hada tan usodo sana laqad kana lakum anki di sai wala taranga kuntu yande mo kan anki di alam annabi wala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر atalakaha kila kenyi example akenyi misalo leti akenyi ya haranga leti ko nimba kela na dunya kono nin albato ma fangala nin mo holu tema nin sinyo holu tema nin na dimbalu tema nin digel tema kila hankara beda atala madrasa bati wala sabu karamol ni ye koy mabambam betege halamadu halamadin ikana bara la tala hiya mar baro menna fi hatala kito lowto imay hakaran imay karamol yininka parce que ni adala ko san ko futo barajo batole mbawo talon fana hafa ko futo fana hako batole awa musonyan talon na kenyan talon na barbin na kuma bi minto wala mu ke hako me musoka mun nga kila la kuma fo kila la kuma ngofo le hay tambari la ho kila mbolkin ne ya harangati ala dimba tamata nyaade nin dimba fan tamata kila fanan fe nyamende muso fanan ngano fanan muta awa bi akana ke muso le nda kombe kuma men fole den bi ha ko yani kelsa die fangalele no parce que dole bi sa ko kelsa die fanele awa muso lu teninte no amanke muso de donti muso fanante mon mialon ko isa ko atala da fen majigiri na no muso atala muso da fen da Allah subhanahu wa ta'ala da fen mem da fen bati ko masara mislima yani men do hadema hateshi ta hadema afolo musulit na khadija a fanga di kilama Allah folo di kilama mislima yani sabatita awa muso pidasi bare muso yendino kono bara natal hakola nyamin fonga bula ko nya nimbe yalla ngamanta be ngasoto tonya ke hako abela musoka musofa na hako bele keka barkela hako wole bunyata musokan hasiya musola hako be keka ya jele iko o kem sikante woto kolbe o nyala Allah subhanahu wa ta'ala ko ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أكو ولهن مثل الذي عليهن أكو من بكيدي ينفوتو كنو من بكيدي ينكفنيو يا كنو إني مسول تيما ولا سيفا فن من مسول فنني أفعل من بمسول ولا بكيدي من بكيدي ولا مسول فنني أسي إيجاليتي من نجا إيجاليتي واتنا إبيكلين ترو ima tala tala subhanahu wa ta'ala me ameto nyigiroki muso men bayan futo kono wole be ke fanje futo kono bara anata mun foje parce que kuma kanyi hakil adala subhanahu wa ta'ala te ate asa hakili mala sumun no ya ba dingalo fana be asabo nyohonta ko wali rijalin alayhin darja de pahita musonin ke da kalbe kilin hakoto anata muso won hakkilo sabato ko hey ki wole darjo be ko tarika ningo sa en ko ninke be 50-50 keta wole mukemeti itam 50 ako wole ako jago woli rijal abe keni yen ale hinna atul musulu kam darjo wala hasabu diba tala subhanahu wa ta'ala ko yen ketoro hattu babu yalamu isila fide keni muso ke teru bay mekino teru ala sa hadar bunko
kodi ala sahadu har jamano en kan nyaba ataka man sedo la jam musoli bata gere jang koko kalite musolu nin kelu hakke kininti iyo bar waxatu nandi ali bebe bara kilingala musta ma banga nin tin soto mi bulato asebwa apaka ya hatake ya bo bije menista ayita hapoka nin ke manke kilinti di pasi do bije imagine awa i hagero ke la hako be gere pour ke ni muso sikino keno kilinti bar ko lulu to adala ha kilinya ko melto bara sa de example ne ke ni muso gule nyogonka ke le se marroke ke le hakilo hawo musoti ke se ko men fana nyori no muso me nyarno wo matala daro kenya neti nyaje mislimi ya ko igana mislima muso ta mislima dingeta di kafir kema ni hada madron kele le pisa sabu musoti asakino le kafiru awa akoni kafir muso yo di mislima kema sarango daga ndiya annasara wala fo do mislima keso futuno le parce que kele la hakilo habu musotati sambi ni ha fudu asakino afangat ya chamaile mahaka fangat imaje awa non ni pisa sini atala hakili je keni musote ma bari ibe hakilin dingira dolu atala kele fisimantiya musote bara manke musol do ya atala la fisimantiya ro yinke amanke ko mo wala hake parce que ni mo wala hake no ba fola ko muso bara musol do ya tonya bare atala la fanga fisimantiya di kema musoka bata umu musole bunyalati o musol fana ni kanne kiyala ba atala fanna hake awa dinga kolle saha example muso sitabiro keno bunkono asa kuro keno bunkono iko ke fransa keno nyamenti ase kusi mo fani dingela awa ase dingela ase kul menke muso ya baro la menke muso ya baro ke fransa keno le baro be nyawnyen nyama muso hala nyimma kelati halo fana fisamanti ya bele nyimbulu ndekan fisamanti ya men sembo hamu iko dingeni na be nyame dingeni na kefan na hako habun muso kan hasiya hako beti atala nin kila hako kola awa dinge na falin na hako wala fala hako habun dinga siya hako beti atala la hako anin kila hako kola ninga ko lesa hanbe ngalesa example muso ni dinge so dinge bi bulu yalla mo me kito meke dinge nin na tema be holon ne ibo ita kam abo ite kam ko namu kuroleti ita kitala wulula mu fongolti kurolti ita kitala takiti da tara awa ke fana abi muso fana nyaw pilasi da muso do na da kila kana sallallahu alaihi wasallam aw kila inke nabetana ko samu fu kila ka yanko ko tahikeya itel halibi ke maji nyamen wala ko men fole yen ne ya maro nyin ko la men fole pour yatu hakilo la ila arjannu wala ila jahannam wala fanam mal tay ke muta ani ngi misalu le sa me banko min kanja mo min se bara patronya sa sarkar nin kare mo juso bunyata nyawnya di banko nyin ka fito gwata nyawnya di banko nyin ka alo wala saboro so bunyale betege nim patron fi karo kal meme gol du lamu patron na patron wala mata subhanahu wa ta'ala wala hita yamar ke futo yin fanan barajo min fanan bato fana aha abinya sigilala ne futo yani wakilo na toro kul doni boy saramu de wal marjan not kila sallallahu alaihi wasallam ko muso fata akebe dinya rama kasido aljanna ko muso ha afagal tanga fara salo lulul sali afata akebe dinya rama atala arjanna bunda sagoyi talala ko nyal tombo ibi nyal dunja dunji fi samantia bala munyinti meme de marling na musori nye fi samantia bala munyinti men sabarta atala subhanahu wa ta'ala inna allaha ma'as sabirin aden sabara lamu aljanna fana be sabara lalle muso des alinga ko lesa ni inike ba wadu be funga misalo ke ko nga me misalo ke le dinga ninna ni dinge bi bulu ajila kuma kammela ni ko en killing asa ko fula ite la parti ibe wutari wala finti la parti tari bay dinge tile yamaro batuka anti fem meki la kuma kamato anin dimme bi la kuma kanga mela
ya famule jaman ku kenyo ya se diete ni dim fulo yilto men bila kuma kambeka men bila kuma kambeka ise wulu laje do wado ya be dinka ha tonyigi afanga ka men ga normalinte afansa woje wo sable dinga si ibora mole wo sable dinga sena balabulu o be ko la se dinga fana jam la jam fa fanga o be sabula awa ke fana ni ngana ke ni muso se ke fana dolje ibe bun kono ko dole be je ba do muso mo wonta ko nyimati bar muso fana sena julo konto ake ko debi adala ha duniya da anan ma khaira ko kilintay no nyende la sahala de e ko ni nin ke yani alkafta adala subhanahu ko wala tansa fadla bainakuma fi samantiya min balteme akaina wokude ni fi samantiya be ite nani diga tema e din ngile ya maro soso wala example din ngine je tele fi samantiya na ite ya maro soso shi din o bay nyamen alon kini ke fan temo fana bo nyale fi samantiya wari men ne ke ha woro masiti example ta hila mo hole ka be nyinina sate alfal benta wa akandal benta fudo sidal tema adun da bun kono al hawu wa hatore ke nyonga hangu wa nata bulo ko la butu yani faida ko sawna da bulo ko koma awa jang musome se bo parti la da hado hode nganda kumo ngam fa sabadu ni ngana menana ke hakko me musoka adala subhanahu wa ta'ala ko arijalu qawamun ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din ako kelu wolle bilori musolla kola arijalu kelu qawamun wolle bilori ala nisa'i musolla kola muso ha yani harakaran dino la a dépense di ke example na ile kada fele yara la yo dépense da bun kono de ke awa kelu adala subhanahu wa ta'ala ho pisa sidi kewo kellama awa ako fem fananna bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd anin fem fana hanna fi sa nyon ko me fananna fanan bele je example muso ekele mi da masaketi bunkon ekele mi da ko beti bunkon ni hitalu men hidi kema atala hako habiga sai wulula fulul beti hakan da kere min ga bunke muso kan yani hake hakosi atala nin kilal hako kola muso yin ta hawto ta betege awo a folo mun de wala mu yekele ya moro bato nin ke go ke hako menke i haki na go ke ko men tuje hatu awa dingira kin doron imanyen kele ya moro bato lo parti de la na go kiya tala soso o ken butu ke imanya le ya moro bato lo dingira ya famule non amanda ga jon kilinye yani hejjon dole ya moro batu fenne min batala sosu atala sosu sabula wala min batala jisibo sabula يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لو كوكو كاتو جدرو مولكو من يقول له كوكو كده أبيت مسوفنا هذا سبحانه وتعالى كي كنا سوسو كي كده يا مربّد كنا كل مثلا كده هذا سوسو كانوا كين ولا بقولوا كلينه ولا بدين فنانين ولا التيم لوا كلينه بدين فنان ولا التيم تود وقت ni mo fulel bikanta kula adala subhanahu wa ta'ala fi samantaki tema tudi ta sai ta mol nyim kafu nyoho inde la fo kari albi hakan bari nyim adala fi samanta kuri ti sa isa lo kilo la mo nyina fi santi aweta muso fana example depuis ite halo ke hafisiyeti yende kile ya baro batulale nin ke fana yani akya kani nin menje kana so hine woje nin ke fana example ko telephone kumo do bal ba o mun ne jam problem balati ko telephone kumo do bala e do mo telephone kumo na ta meta wala ko sito tin ta ma to na ha ha ko na ta meta wala ci dun ngi ci dala ala ko na ko mala barba e ko tere bi de sai iyo jama kay ko ni ke kay ka hatar ko do ko telephone na kumo la ije mem mawnya ko ndole maken ko be mo ije ko kan wanya ko be mo adi gole iyo ube mundi ko ala haji gole mo be iyo ube mu fongole to ko masala yalo futo mu hanyo honne le siwa futo mu leti muso seke ne le siwa minto yana hakila kuma kan alame ke fana asa muso ne le siwa minto ha hinna musola inda mu futo to ni mo de futo kono futo de butu o jene ke butu ke doleti
iman to fana masibo do fana je ise ke ni muso tere sigiri bata lo bo nyonna ke abe sila ni ha muso bula ke be na le men fola muso fansa sila ha fan kum makani wala hasila hata ha kadinge bije wol sisa sigiri mun kabul nyon jahuya atala bulu jena bujede awa ko men ba sabula atala subhanahu wa ta'ala ha ko men daga ki hage ko men moti o yebe bo sabule ita bulu kende yende ko yende kendele Ustadio ijana na jam men kan sai yo parce que ben ala har ma développer bi ben ala je développer la dondi yo ijana jam men ko sai ki khatara muso ni ki khatara dendi nyonna sadra ala halo kan gol kono kano jana bay ke mala bari be sigrin jigi dole hakka dore be sigrin je muso ha ko be sigrin jan dingal la bola dun so ko lo kono la ba da ta je ke la puta dingal na ta so wala ko be sigrin je jan dingal la bola ani jana iso fole panan fayda ke panan nya bala muso ken jana sigamale ko ba ame muso buta bari ante muso kem panan ni dia na kukela na ba ka muso ken fayda adinya tala muso mabare bo na lando ke nya beta ke butumu tele fanga be dendi nyokon na butumu ila futu e nge bending nyokon nyaga doron ne matem butumu bari futu orpo na ne mo wosi en tikke butumu ya no fana bu konto bi ku bale no wala mutinyaro dangate o ide bi de bolo be ki ga atala so solo wonya ni fata doron ba ge muso fada ke de dinyara madoro ala ko kuma min bono to be hole si fanga muso fada ke de dinyari ma kuma min bono to muso lo fasaro lonne menga pisa yalo adala subhanahu wa ta'ala na ha wati men na wulula lu hakko le bunya dinka dinga man bodu so do butugo wulula ma fanga wadi mene fana ha ke fana hakko le bunya muso man bodu so do butugo bolla kin nabi bul ni ale ni de nyon fa bul intina kala dinya ko kele nyin futo nyin kono e ko makani ide fanan ke ni ale intina kala dinya ko fanan kele futo nyin fanan kono e muso bula pour albiatu livre quoi asma sa be modo ma asata la dinya ko jemmene fa sata dinya ko fanan kay jemmene Allah subhanahu wa ta'ala ya kila sallallahu alaihi wasallam wa kullu nafsin min bani adam sayyid ako fen wo fen hala bani ngel to ko kuntigo belana bala ko farajulu sayyidu ahlahu ke atala mal dimba la kuntigoti kuntigo munti kuntigo la mu kuntigo fen me alan ko yende le hay e ko man sake sabur man sake yende le har ya marol batu yende na ha men foye hoke na ko kigana men ke hotuje yimu fudo fana kengelete keng ni mu fudo kengelete alinga jere sade namusul alinga jere sade wari bende ko muski ike ka hanyala kalamu ke hanyala kalane de adade tele da kap de fa hini dum mena lati te bon kono ha koku na den taytele itele nase itele dunes dun ile dun ken sabu no bon kono baro golatnya baro bekene ko si no bon kono nyamen ista gun kono sina albeji alasa hadi kano be niveau men alasa hadi ni yake de fenfentinya asa kono ko tuje ko sidosa ni kori kati ni panite ni verite hay tawtale iya godo muta 50 euro ya to faranya koto aja bari ifan ne mu kurbale ata si jele astambi kano le bije otumo ya fem yo mu ga kano en sabati a hibaro be mile koto nati la fe muso kalte menna na ko ni na fe muso kalte men dino bala koto wala muso me yana ko anyabe to farna se akuse igadala nati be muso sifa wala kalte wala ko ay ni karo telefono muso wasale fal bunya muso dino bala koto muso nyasi sali yin aw safo yin ma hankuto le kafle no homma ayte adna itawla jenya akede kanoti ina ta idun tal bunkon de bidun tal bunkon ala sahadi ila lo kun sabo lo kun nano tinyaro tinya na ke te burje toron alan ko nin ke bo temmi de tulni jelol la bar sansama min al wati jaman sansama min te musoleya alinga jede sahadi wati men da yake da ko ke hak ninke kunu a fisfo isakele example janni hadu al bunkono wala dun dal bunkono a fifo isakele
na ko ta jena si jenati parce que fanan malle fi wotumo a kuje ma fala men sal tegeto di malle fer prom ko wado atema denni hado al bunkon way dun ko al bunkon loku sabo loku nan hankal woru hankal saki wotu mo to putu igana ko men kan nombe je haya je se pente ya don wotu mo to ya putu ngana nde kuma ka da muto le kante abi diare to mo men yo adam wotu mo to keba ibala yara ke kan muso fana bala yara ke kan muso igana jame wala se na to yo honko iyo muso ba bibi yara ke bari mumu yale sal ko fudo da muto la hadi bari mu ngadiya dajigol le man nabo ko la folo lo man ke folo aha dajigo mu keha ita muso yin dajigo menna ate fe woli bila koto ida fana nga kela ko fana mayini ga dajigo men bala koto e fana fe woli be kela koto bari adu fende kere menga tar mo hol kenda menga tar mo fatana daji promos aboto muso ma fanga da sosoro abu ke soso yani kese muso soso example muso salam da sotundi parce que afanga lo kenyal to atala hakke la fisana taka bari muso me ke soso no ke haw la fatito abele ko man sake nala wali nala polisi wala nala garde ko la hasoso sare ngole mbale bi dala ka wala habani aw ngan kuma continue wat me dunde bunkono ko be bendi alhamdulillah na men fo ibakela ijabitu diyari ibashin ikeshin to digila ibe je di dama iba mal kunna bebe ba so fana mal kunna wa fonna bebe ba malo akonya kasiya iyo afonya la si defo ke fana sa fona fala kunna bebe yalo pour ba fongo be kero communication be kero son même tema mo se wuli son même ko di daño na butugo ninke haja ko nyana muso fay me nyinde même fo nyala ko do fayda wonte ko ninga men fa ndakela anda ya maro batuna andi sodu nanna fayda nyabe to guware sino ko balamu awa fayda kuma mesen balamu be koriri bal ni muso fanan kilima dike muso me yalo go atebe wula fo ko me koriri fana be bungon wati menna ata muso me yalo go masala wana ata fana me sino me wulde yala bulu wati me te hajo bala ata haji totumo ni fana kilim ni fana ko be se kunto dam tanonne akumba bi jammende wala mo yani ya maro soso akumba abbas ma menon ninke wolte jila musolo koto asina kila dida hana loho bo dam da musola wala sina ta hata ha hasidda do mai sabu di menyo famu no butugo ko ila ko ko loho bo le nyon e dole ko fonye kana ke faranda ko ma ko kon ya jalu ba men ga kiye ke faranda ngai ko bi ko mo fatan barbi atala ibo nyon kan bile doro ida kun yassagi wala fo min sawta ko ke iten ke wana fadam bi kuma adul fadan ne tumbe sigirin no parce que wati menna ita hanyin be ke yin kuma ita ninke ngana fata ame possible na kas ko no wat kun dunni la mekeno alla ko lo hoboto nyonna mo ngoke dajigo ni halama ni man dajigo soto muso c'est très important muso dajigo soto ki dajigo soto ni o man ben doron ni on tije doron alla futo me marché no ki anabla yusuf wati menna zuleha ha akili bun kono pro nyingama ko system bitema anati bori atara har kisi zuleha la dabaro ni fero nyimma ahi bor nyamen doron adala subhanahu wa ta'ala ko wal faya sayyidaha ladal bab wal faya ko zuleha ni yusuf yatarroke sayyidaha ila sayyidaha hani musula damiro lamu musa damiro lamu ko zuleha ani yusufu zuleha la kuntigo tara yani ladal bundala ba depuis yusufi bodoroma bundala ban adada aziz mazketa lorinje ani zuleha bako adala ko sayyidaha la kuntigo munda ba ko zawzaha ako sayyidaha la kuntigo pa kem kuntigo ti muso kan bunkon ila kuntigo le mate wala sa muaz mun jabal ata yanna banko dole kan banko ni faida sabna sham je hatar molbe suudi la kuntigo le dependa tadron afana nga suudi ke kila sallallahu alaihi wasallam kila ko ko muaz ko mun dubula tato ha suudi ke mo woy
anana ko nya sifa kada banku dole kan atar molbe sujudo ke la fayda mo ila mo wole kada dungal kila wole ne sujudo haka sa wolti kila ko ki kanaki kunatar nun ka sem ho yamara sujudi mo ye kabe musole yamara pour sujuda ke ye ado sujudo mu famma jigo dangati sujudo fana mu fend menan ko atata tala sewa salo kona sia salo baro to ba mo beti bara ko mo azene ako law kuntu amiran ahadan an yasjuda li khairillah ako la amartu mar'a an yasjuda li zawjiha ako natar no kasem mo yamara sujudi mo ye kay musole yamara sujuda ke ye nyemu ko magal men ha guli bar joli ye men be sidan men be jigiri men be lonni kini margo bendale nyen ko magal gulde de awa nyin sentano se jela u yada sa complicated ke gulde bar yentele muso nyante katala haki hako matange kende ke ya fahamule sugido fende kering fende sugido mam nyen fenye fende kere fana men sa dara fana sewa a sugido ako muso kasa yamre ka sugido ka ke mo ngonati ila hakko bunya sabula awa ni mu nyele men be fotande example na kubolto muso ke hakko men bakan wolma kele yamaro batu awa ha ke fana ha kon kotolo ufana mu fongolti yani ke hakko lati anin fana ni ke fana hajo bala wati men na kaniba ke fana hakko mo fana tide nin ke ko malle fi ni ninje malle fi bo bon kono akana bo ke hakko mo woti de na habo fana lisabati dan bana ala waya shi tema wala ala bo tema bo me nan nin ke be tungare jam fala ni honna ay sara kila ko mina ndingara kari o mo ke fana hakko leta ni do men kela ay kela mu masiketi bon kono ay dakel ten akani teben hakko be la famma ma kasi ni ko beke ana ilo ke kunda kombina na hauga manke hakodi na hauga manke hakodi parce que dinke gono kinga na bo akele problem la tide ide bal ko e makela non pas question o bembulu non ha posé parce que koko iso ko le jang ko iso ko le jang kala bo mo ho be sigire na hada sama to da hay to be wo boto ni haji nin ka ibe ta hala min na haja bi ro men la wono ko sa tra kasi ama mi je fangala ho parce que ko me jana ko mo men wo sibe wo be musen tano odu le parce que ini mo ho men be sigiri albe wula ko putu le ba tema ni u préparer la ha alun hasi ha wa hatu hasi aboto hana menare isalo ha ko non te ben parno silen parce que inde ko mala no kante hambi muso be soke parce que mbappe na non penke don parce que avec kanne silen muso me ni soke ita habo ya ta soit alun le fa ya habo iki soit iboto le fa ya sarala soit do bide ise parce que bengen te kering ata silo silen ni mo muso tahta bo silo ma ta silo est-ce que wo mo hero le taye mba ko tanolo est-ce que ni puta ta soto parce que a sekele do se bole silo ma sai ata saya ata soto silo wo kanje ata ta nya modi wo ma ala ko len ngajallo bo nin danse le mo mene tudu benna ni mo muso mene tudu benna bo iso nyaani ni wo kuli ke jama nin danse fanata nin ke tala mo sa kon ka sekele ala ko ngabi akon ne wo kam mba fe nganon la yiruba alma dala hande ma han jidi kandule doron ba dala subhanahu wa ta'ala ko kila en ko ako fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin ne wadu ya asidiye nyele watu be ngatule mbula ko moto aw kila ko kawondo se mu'minol na fale be kuma men be foli jante moro do bije ha kumoda sigila la bulu wa hadiye ha kumoda kawanda la bulu wolu sonne mejele ke fata kulolati jeme duama akoto wala mu kawondo medunje e koni jonga ku jaw kilinke adala se tumbindi fimmata hatunya sonde meka na fulake asa tunda sonde meka na sabake asa tunda sonde meka ala ku jaw be sal nyameni tundu fimma me bu siala sonde meka wonyane
nasu ni men banda habe finta wala mu sumun bukum umuyun fa wala yarji'un qur'ano fo wonda la sida saka ko bi ko batulo bulo woto tawrat fa nati asaba won fa do mole kitabu lati fenne me wala luno namen ka tala mu taro subhanahu wa ta'ala ada alamun kisloma atala mu taro hadi minde awa ni iya ko ina saha example itahi inin ke bunkono inatul fi vika ison tanyinna ko ululal hidatelema ison tanyinna yani hasigaku ison tanyinna inatu bunkono debi matal sembo habuiti asi fahano le bunyin kono bayta mo fi kala kilede kanomi diyanyi min baltemo wori hisije ina bunkon al halu nyulka ison tanyinna fa tala fana hakko men kina tema ikibol tangalale fage be mulahidolti fudu sito men be sita awa ita hanyim be long igota hanyim be long nasine afamule sheikho ndala baro na tege mo sheikho sine ala baro na tege mo mutugo nabe tala kulli dula nabe tala ila sali kono example ben kudula kebo jameni mandayo wonya ataselo na manyini wala do hanido ke no pana ce ku makinin ko liyendi aje tahala non ten satra aje tahala nin ke men pangante ko marte woto ko be safera la drogo ko ma abe safera nya to ko mon namur ya ana sumera ko innal munafiqin yukhadi'una Allah والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون إن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا يعني هذا سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون أكو مولو البيجي ما في تنموتي دي بس كيبي مولي نيامانين لكوا بعد نيامانين يمي فانتالتي إذن كيف أنت ممكن أقول إن كي الدنيا ينين نلفولو كوو كوتو نجا تلا كولودا ولودين ليه أكو رضا الله في رضا الوالدين كلا كولودين ليه ولودا لكوتو كو رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين مو ناتي ولودا لا بيسس لبنيا دينكا أو مسوفنا imanya simfala tala inte manenar kuma da mange ko have kontem keti nefito ko no amango de ngaldo hante mu soti bi adala kito indente kanne nyente ngason kito yin wati minna ide ni ke bun kono iyende yake diyo yini al halo bela bari ite si ibar sonyinna i wakil tanyinna i ke to hota kemen na ko man diyo wonya si kemen so wonya isi ban kemen ye larangala ise mo wala du bun kono ke ise mo wala du bun kemen na bun kono aman ne fela isi do kemen kundo keme ko ke bun kono je isi do kemen ko keme ko ranga sara isi do kemen ko idin kuno ten ba amigo suna me fen kenela ita hana wodo da se fela durgoma ha ibi famma jam fa kanne ni ba dole haja ko inna yawa yasfe mun na pour mol haja ko ni yasfe mun na pour mol haja ko ni faida anake be hake kan de watar wonte watar wonte imi ke kanu awai kani famma nene Allah subhanahu wa ta'ala ko man ya'mal misqal dharra khayran yara ko wo ku ni haka hajja ke so yara ni mai bajela sharran nin jahuma fa yara sani bawoto futo mu albatol da mange ko pagay da mu futo mu albatol da mange ko sungutiya nin kabar nya da mu su futo dawti de ya fisike gi alon ka dala bisarana le ida musu ya fi fanan ke da ke fa dala bisarana le bawoto memmu ke hako da dama ikano yebe bide a hako menti dum be hawle memmu ke hakote na famule janni be ke to safi da durgoma wala bi da dole ke kunna be ti matte be few i makya se ko bela hi fa i jani da pentiri ba sa pentire borin ko ni nin dorbi ni na te kan wala na te kan wala be de jamato ni na talata ji na ha pentiri da sa ko jomu yinti janni bo be ke la ini do ke kunna adi fanga la faida wo bote na goliya ba woto ibo ke ko men kunna wodi nin ke da akane ke kinin ke mu fulangalati
ne fulanya la sabati ni ke tema ke fulanya sabati ni ini ke da bunkono alon ko fulanya be sabati le ni dinga tema ne janni ba tala tara Allah subhanahu wa ta'ala igol haqqul bi tala ma dugundi ulula fulul haqqo tala ma dugundi de ke falan haqqul bi ma fo de ke min be zigzag de membe ko worto mo fo de ke min be net atala haja mar menna ka ngebuso le kam be na da ke ul fananka be na wal hada ko tabe benni wala muso do harar ma penge bena do wala ka so benina la mo ke lu talati bi nge muso lu le kam parce que ya lo to benni ko en habo muso men c'est parce que nge be ko date ko do halo ne men benna sa hada jam ha ko nte ganten ko ha muso lu tinya ko mi ha ko nyama na da no ko bala jallo sikila ma ala ko ala ha men ko na biya jongleti ko se kulu faamu ala ko na kene muso futo kata nemo de ala ko nemo min ben tema insho la bara ala bara nya bulo ma nyamen na man kenyo ko maya hanka igana men fotem kun kono muso se ke ma saba nyamen na ke se tunu nyani ke se jel nyamen ko ita hato ni bobola o shiyama bije muso nin ke be kun kono tuma men na doron na a ben ko go batte ko la men daji ko mul tin ko lo ma fon ko muso fana bo men na inin ke be kun kono mi fan to be nganya ko to ime men se ki da juso lay la men sa ma sabe ma bar iboto in bar ni ti be hala sali kono parce que isa jel ma ko ke dole na muso benta muso beti to be ngani mala ta bar anin ke benta le butunga te be hala sali kono bara beti to ben bo anin ke benta ke tam anin ke benta tam bita la bara ta hikiri te konta ke mamalon ke tambita ke ka be ta ko ti bi de la na ana ka fnyo bolo mus ke na ka fnyo lo ay ko jom konta ko bar konta ko da ida apo ko ke ko ja ban ko musiki hanin ten aha tara beta buso do nyini ako ko bar ko na ka mustaran ke hanin ten ka te musu puta nyini nanu Allah akbar raje haka na musu benta apo sube to ben ni to ben nyame ma ne ane o to ben to ke bun kono baraji tahala dunia la le taje tahala janna tahala iyo to ben meje famuri nte kawo ku yari meje famuri bari alamu atala hande ma doron bari me men fole na muso le sine yo nde ba fole na muso ko wa muso be mun dalati yo ihakata ihila dino nyayini yakuba menara après ihila dino nyayini ni ila dino nyayini hani yakata fana kele ya moro batu ikana ule yawon fude ya kele ya moro batu muso men kele ya moro batu ani muso men kele ya moro batu woli me kayin no de an kan nyomone ne wala haratara idale ke ya marba idale kele ya moro batu mun de keta ya to ho sefe fanol ba ile ke ya marba to mun ti iha sobi sayni keye pour ñin kamma mo wala halon kini ke c'est bien wala ñin kamma isina muso yani ho nya ko to bo ke ya marbato muy neti ha mobilisa hadi kema pour mo sa ko kar la mobilisa da kema ke ya marbato muy ne ke ta ya sama makka pour ñin kamma mo wala ha ko ñina ha ke sam makka sini ni ke ko nyogoti wala nyogo afa mo do ko nyogoti ya kun do bulala ñin ke ya marbato mo leti alo be da bula ñin kilti ke ya marbato baninga mayile mafana ke yamar bato fana mude munna ni yamaro kela kuma kan niyo ke kuma kan ati tekan ala yamaro keti yamaro ti kan ala fatandiro fana ke fatandiro ti kan ye ko nati aske ase bulano akonole abele ko muslima tun kululu nyulu shahadatain ani iqamus sala ita zaka صوم رمضان إيتاء الزكاة وحج البيت إنما متون كل لولتي نين على سها سالول ما برمات نين سالون تيجي درون إلى باتو ما ينفسي من السهانو مسوفنا إيجي سما مكا إيه فيلا سيها دي كيما إيه تاشي دواي يكو بيكاين بار نال يامرو منك يامرو تيكام على فدندرو منك فدندرو تيكام درون نينكو حكي كان يعني هلا كما كان فدندناكو كاتو يهولون
ya hala jonjene kuma nyete nke jena kuma ne man nyanta tula ko si jamanna na ato barajul benyiji jombi baraji da mansol da manso men ke yani men fudo yin ke tema na ke fan darjul bunyanka na ko fanan masalan ki ko men fanan ke yo fanan ke na man ka tala soso ni dama julo kunta muso bulu ya ko ke wallahi aske herod pake kedula balala mejolo ya famule awa non poyin fo hakil duneto girimbala be kerna ko mele se bu fongol tata adi kelima fongol keda pour mol safo iza ko wala de siama sa ke wala e sa nyar ki iso mumbi da fahamula wala alasa aske kele ya mara ba kole wati men ninke ko katu aska be kele ya mara kole wati men ninke ko katu ni ho la saha nante ko doron alon ka ha ko ni kenyin ne kama pour mola afo a ko in ken ne kama pour sinin ake kun don bulala a ko in ken ne kama pour yin kama nin dolbe ke ko hay wasala yin bente kuti mena muso yente e to mutalala yendi to mutala munna ke ha ko bibbe kala ya maro bat na ko kyake na ko kyatu yi non na magol ma bat wala sa ngafo muso doye ngide be fete men kende kini kende bendi ibi poti ne kini kende bendi ngala sahade atala handrum le sahan samba jahannama al sahade atala handrum le sahande han samba jahannama wala atala nemo ko dol ta hakenye duniya jahanne soto ha ko be kenye ko yani ko nyim fulo ko mun ngagole nam ko yim fulo samba atala nemo ko kenye ban ko nyinka aske atala nemo kento le ku golengal tiba akono ko ku golen tawoti awa atala handrum bal nemoti nga no adala ko nga menke adala ko nga ko menta nga ke ndol hana wo kota anyama ngazi won ku fi maltiba akono ko mku gwale ngati nga wakala sa mo bi jahna mo dungo sabula kuma me baliya adala ko subhanahu wa ta'ala ko habatu baton de kundinti de inter habatu bato hagolle ko ajede awa gole yani sine promi den ni tellay adala ko iteme ki habal promi bi tello promi da talalde adala denno dala habam hada jonya batulalo ajana mo da habam jom asosulalo ada haki sosulan ni batulalo ni mu jon halam ni jinno lam akusene kala batu malaikol ta o mu automatically akusene kala batu sine iteme debe ke abatu sine ko kurnin ko nyuma beji aku adala himbeda bara ko nyima kanu ko kuro ha adala fana ngoda yani ha kon amandi ay ako nyima da hawkan ko ngo ko nyima ana te bulol te masine ite golabi ta kanja mutune ite promo mun teriya promo habite ma fangala iko nyari adala ki gare mengi neyo ke zaweda promo kire fangala adala bi jahannama bi lulu jahannama aw ya kofa ni ko ne mu yamar mohode alon ko teriya a promo ata promo kire teriya muso banin ke bun ko wonyane muso atale ye kire yamaru batula amandi de duwolu ke ko nyinke lundo bi ase lundo bi je faida amena ben utumo pour inema utumo hake au fi fa kelele ifa force hake aw ni utumo ni lo solti bulo fongo solti bul doro ite baje kuke hibule mennato ibata kuna hibule mennati hibule mennato la aw ite muso shine pour ite ha boni point na ha golle fi hasile marugo yite siti awa siambe nim pour mudo bungo condro sa ko kele tende no ni ya promo siamle sa membe ya man moho promo siambe yasna atar bulaten ma fanga ngo muso ga ko ko libeten ile ni ke bungo jente ningi ke ni ga ko makanga adu to nyato nyai gole futo kono agole apoyini ni ga gole bete ge adaro muso kana bulle yani hajamoro ha kufo ke ya kufo ti haki henati wonya ake ko tuje hatuje wonya on ko wole baltide abade fi he kiddu no garbo ni mun non boti bul ala futo de ben bo futo me benno muso fo muso ya kiddu en point neto ni girmo men be futo ko ni point fulo en mo sabanyo bale ke fanne hinno parce que nanam muso he ko makanga me ke amen foye ake atu hatu ke fana e hinna nade serango ko ke nyanda muso dépense dale wade men ne muso ba ala yamaro batuka ani muso ba yamaro kontro a dépense de boy ke kanne mbar yimbe de ni nyonal ha wonke mejanete ni ke go ite ni kende ke nyama bunkon inda yamaro batuka bi banda ayi dara fala dépense de boy kanne
awa nindingira ni namu solo fo ha kinto ndingira to ya maro bato ya mar bato fo ya kinto se wa ko ben ko ni abata ben ala mo tudu kunna di lamma ala mo fa am jani ma di lamma kuma kan ala ko kana ka dono ha ko ijana men ko ten kuma kan sipa yi kan ni la me la de bela wuli kam ma ni bela wuli kan la te ma ni bela wuli kan no fa ha ko ma mo men na futu kata kero ti futu kata ne mo ti kini muso ko han no hon tudu no hon fi hajere no hon fi ni ha na taji go be kala sen ha ni go be kala no hon fa mo baliya wo ko aseto ben be jang la te do le nya ni na be do daji go ko la le be jang ha ko membe de kuma men ko la ten ko muso kurmo le muso be muso kurmo le no kelu kambe narin kelu ko nanta ke bente ke men pila de war la de ngolu fa hamule wo fana de war ko ke la de war fana be jana muso la ke ha ko men be muso kambi o sadi jana sumo wole kam insha Allah muso fana ha ko men be den ni kela ngana no papen ko parce que be na la kuma siaman de kanno parce que be jam fana le na kuma lu kono ni haje sumo be janyala bi parce que ndena la suratul janne ala ko parce que mbata min bi na ni oke di sila min bi dulo ala ko la mero se sonia patene le bur benari parce que ko li be kiri ne ustad usema bi dembe de lu poyen do lu dila so meni nala lesum na kelu la kam menunti ila devoir ki kam haben voilà muso menunte e ha ila comment dire si hatam men kala musuliyen nin taki hasia benala ko dulu kam wo ko sina wo to ko ni ala hala ni nin bi futu beta ke bi mbesira le futu wulolu panamma wulolu panam benala wulu panam kam bado wol se ko wala hada sabatu ko ti parce que tout moment na ngajere no futu na keta ala ko futu habaraka muso la mo ko lu se futu ni de mala ala ko futu hasaba ke fanan na mo ko lu se ke de mala ala ko futu ni hasaba bi be bata katinya la ta to men na ise ki tena ya bi me sa ko sabar futu ni da ba ko bata do ya donc bata mo ko lu ke gido ti no may be no bunna men fatanta futu no ma lu futu fana nin ke ni muso futu tan homma muso be tilin nin ke ya la barbi telu surtout na ko anti dambi bon akulu bata wuti fa habula donni para siama bije fayda ngame le ko ke la sigo bar musula sigo wo fana be de jansay aga donni musula sigo yo tere jana ko nya o sta jana ko nya ja ko nya yiba pa munna binde musula sigo musula sigo Kenya do bi nta son do le Kenya do la yo menar de kam wala ke mo be la ka ba de tay di de wale ka nyaadi do parce que ha nte fele jam muso ndi muso be jante ke han di muso nyini bar ba muso du sia ma control be muso de kulla okay ke hata haita be na nyini muso hata haita be parile bari te dam ko fi hana bu mata janne adu fa bi be iyo bu mala jele no da be sa te menna ko ke hana habu mata jele a tuje bo ihi tuno fana i dinga bala futu na jambe ihi dinga kili ibi tanga fanga menga telefon ta tan ta dawo de ka sabi jadi muso bi yo ajo kila non ne habula sar wisila amay te fanga la dino o ta jo sumo be bulla ni ma to be ha ko gota to ban dire masa simbol ni i tama imbe to digi no onde ya ko mi fana fonde ni fana fo mo kuma telefon e do fonye o dingiral ha ni ye ko mi fana fo nya masala ne ka fo nga kuma telefon e do fonye o dingiral ba parce que yo même me te bango kanje wala hollo yo ha fe di muso yana mo ni dafe pour yin kam masi le service ke nyamina wa ha ke ta bandone voilà bon jampana message futu budo ma ni menga ba messenger la dem al se message vocal o mo ni ha message vocal tu na pongo la yalo parce que lo nyapana même bi kono edo bi je kule belar nga kam muso be kule tidin nga la be kule bar la est ce que sharia la mo ke so na ti dan sala si karam ko ma se to be nga kam janni la muso fana
kule be tidin ala ke be tule tidin la kule be tambi kan ite dum ite yen wotte sharia wo men joti message la na fongola messenger la insha Allah on sebe question o poser ito honte ko la pushinte ko la ke udoti ala ko la do mo holo halo même be mutare na yelu no musulite na suma kan ala ko men be baranya si fawla ni halo al hajigin te dino man so ma misilme man so ma futu man so ma tuma do ala se ben simma ala ko hadam donc ibi sarala le jamala nga kumo dal dante ya duwa futu normal ya duwa misilme ya hanga ya ko ala men se iben kambe dun tema wala pe bo wala ala ko isala nga madal tantilo fola ne mol kan wade men na ne matamma wato yinna rake hasa tara diano le ibe kuma la ila kuma lalo ko fongo beke no wala hay fongo ala kulli hal ma tantolo subhanahu wa ta'ala me ita fana mi fana jegi le bete ge baro menka nga damu tan na kuma damu to de bar malam kuma kan ba ale karam ba jifaru akoni kuma la man kuma safi o na hido kabe kuma la ko kuma meto mbe abul bara hawo misal ko karnan nama ko karnan ko ni man kuma safi ba ya drop talibul da ala kulli hal ko ni man kuma safi be wal hada min dila o ni be ba fole kunno ya ko kuma sena nyake bulle o mo ya ke nyalde wa na jam fata lun me ka kawanda dole me lawul hawo fonye ko na sasa kuma ko o be sa hari ba har kawanda lun do wala kawando do ngamba me ka abe kuma do nya sefa kan après de pa binya kuma do fola ko le mera le kala hakildu de ko me kuma kan kari ne toten ko abana du kuma do woto ko prisa hakili bulala ko awa mbo fole je habon ko yani ni adala hamu hon ni bo ko minna ni de ko sina ko ni kite be na symbole pour hoti nyaaw bulu wala kibi na la kewela pour hoti nyaaw bulu ite ni le symbole ne kewe be tal dingo kono dingo fanande ma tinto ka dingo kono monta ite fany mu me fanjela awa tala subhanahu wa ta'ala be ni le baro le mu jamban ko nyinga imaji dobi asa kudo dono dobi ja me kudu ame wono o atala kuli kidanyo alati awana atala fana ustaz mustafa sawa atala fana nga fana ni boyin kole tandoro wari mina asi sanji tamake sanda make ni wato sanji anada ko yin kedoro atala ni ba ko nimme se ade manoje yani kuma kan kendola pour ase barajo sansanno nyamen ni yin ko nyinto yoke ni baro dum fana me baro fana nke wori ken kummayata nimmo ho na ko nyima ka hadema wala fi hadde kurasaka ni ade go na bota kan doro ifana bi ibinin iningila la ko nyamane ba ke bada ko to nyame me samo nafa me duwale iye ala mo siman dere kina jidde inshallah ha harje frin kenya ban ko khairu dim man chatan ko ma hanine dim bare ke kan kinin folati alkan ke alkan wali bun kono kila ho nim fana na muso fana za fana bar muso sin example ya wakolo ke kema fangala muso do bija ha dim muso ya mari fo tamba malo ko ni dim muso hoke nyame do maske worowla même moto muso bon so a kitabu ayo a musko do ha dim muso ya marle ko ibeta ke keya ise okay yo dulu wila maske woro mena da mu soto munna kuma kam men foda abe konsa yin kono ngasa ba fodo ma wato pata muta ako akana son kiya konko na yo dulu wila akun yamaro de shagi de made muso muso yin hadi muso yamara betala kiya yamar kutam a yamar walla di muso na to ke ika ana ha yamar nyamendi mansake woro wala mena da muso yin bon soto mansake woro wala awanke ni ya fa man soto de mansake kendo woro wala misal man so fanande mena muso yin ko mo al juriyal to ko masala
mongoke ala yabaro bato barko atala holu do ala fami kon ya famule wala muso se bun ko tala muso se bun na digile awa je yabaro ko ngan se saba fo nani agom adi muso yen ko ikana so yake ya konkode akikana so fana kele wul sino hoto ba ko sino to fito gwale na asa wuli wada so ko do fa manyo foni akikana so fana ke asumo guma mi me kwa o mo di ku to senior ke nyako anyimu ya marol me alongo za kundo sutara ba wato bata mun insha Allah afon na bar muso do ani na muso do masala alha ke ni ke akana lo ko bokke nin ke kinga diye wala bunda ko ni kan lo ko bal kulla asam do nyogon fi na bodo barula ni man bara ki hane la sewama ko munti ni la sewa ko le ko ba kala menya men ni yesi gada wasu mun di wa ha ankura safana ko masala yo fana ngew bese kano jidi la quoi yala kano wade kano si jidle ase do so bara yi wakal mese wadi quoi hal fo fani sa no fani adra ike haya ya nya jaku isa simbula sion kono pandro ko olfol talti de bile tamu ya simwa ku ya simborosi ha so ring le tege awa ha ya jele ko hormo ko etege to no inshallah awa ha falbe yani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sewata, wallahi Sewata dua di pananya si mayala. Kita gende ala dimne muiti ala muiti bayala. Isi timina dia isi wakali bi londo na membi pula ala hamenki harke isi timina dia. Sito aro menna haramadin nyaman sonia sentane nasiata sentani kelelalu wulule sema kwa malam pibe na kumbo pibe je abonya sentani siata sentani kelelalu isulle kwa arin do ko men na sitola isa me le dole sa me la an ba shi ko ko fa mandinya ma wo mo keno mandinya te me da ko ke me kawan pangala je ba ala ko kumo sabote bi de kumala men be yembi de kumala kebal parce que kebal mo man be nyi de men na jande ko be kebala wodula ku be bentale parce que iki la futu samba ku iki dingal education ku sala bon in tel ko jan sa en ko be ku saboter la ni hom budda bi dinga bi fonin ke bi ni kemele mo bi ko non to nim ko non to be be se la bi be be su la est ce que message la tambe dula be kirin bi men ngasi ajan si ne be message men la tan ne te ko le silen ki be mo holu nan e be mo holu be yala e be muslime ko wodula nteja marni ko kibe kudol kala misi mbol yem ko di xabu da fan avenir yen sininye do dale ja wata ke ite ani nyo hodu ba ko la lien ku kana ke ala hajambula de bu men ko jang ni ngol mo réseaux sociaux ti ci ku na ko hodu mais ça c'est betam bi katen ne tin ngal bi janne bi musu di bi janne bi ke di bi janne bi donc ni ba ke mo hodu akula kila hasi mo hodu mabbi kariya to fonnin ke de mai ba ite le musinin bi adula man tambi janna wo ton se wakali kundi ngameli ba ko no woni wo ma ba hakana di wote problem ti donc wakalu lawo kan ha duwa liyen si ma yala jaka tan yala na mala ko ala men tan ben sahaba fa insha Allah wahati kuta ni ala hala ni ya huba mena da ihan kidi privé la mena ko mala tana ita kan ni ala son tam mena programme ala ba su beta ku bo mo hodo be kini kan gante pour be siari jama be konton ha ahmad konton ahmano be inshallah ini nimpila na mo kana boy ko de nimpil menare ko nga fungo jele nga ngila fungo jele nga jele nga photo jele quoi ma meddo akli fole nya whatsapp ko ni imo ko nyilla yo mesa mo de kurasa kolto bari mi wato menete depuis janni wato fana ngasi ko shindano fole be kering shindano nataqu an shaytanu samit shaytanu fula mesa kuma ni mimme kuma awa shaytanu mesa kuma ko anene mo mojo ku hera ku da ma ke yada bula ni jani ba mo ko kumo da kum wo e fanga da ko ba fo azala ko kila ga kuma kendo ko jani ba fo ko ba fo le ka da bula ime ko yakiltu isa fo tanne ba me ka da bula wala me kuma do fo aw shaytanu bi fulala munatiqu aslamit mesa kuma wulu se hera kuma be da ne me fani hera ko fanne sa ke hada bula mo sin tan yalati almun kisilo ba
summit de bi derinne isto nyaje i bafula kono musen tan yalati alam gislay be ma sha Allah me fana baka alam ya dabula alam be jilla kanu man tabenna wala ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.